छोटा भैया ओ बाबा ग्राइंडर आना भाई डेंजर माँ कैलकुलेटर देखिबी तो को पास के मते सामना करी को बापा माने मोर एमती केटा बापा गिलो तो बहू को पचार देले सीए कहि दबो केते रिलेट हेछि केते बैलेंस अछि अरे की अनेलो अनेछि अलजाना अरे ओ गडी तमे उडी किछि करलो करू कोउला कोन करियो गो कोन करिवार अछि तमे बिना रहि पारुनिलो सकाळे राती रे दीपरे खाइला बेले सब बेले खाली तम कथा मने पडुछिलो तम कथा भाबिले ना म दिनो राती भूख होउनिलो मते बाहाय किनो तम घर को नै चलेलो तम कथा भाबिले मते भारी कष्ट होउछिलो हेलो विश्वास करिबे तम कथा रे मोर मने पड़ी जाउछि मो तळ पीठ ओदा हे आउछि लुहरे लुहरे अतेले की भाबिबो बहळे की भाबिबो तम लियो सब को गोटे बाहर छिलो समस्त पर जो जागारु बाहरे मोर सेही जागारु बाहरदिलो किछि लो आखी देई की बाहर की करि जाउछथि आउ किछि लो बाट बडा हे पुष्टि अलगने पीटी हे भाई तै चाल जाउछथि पाउजिलो किछि दुरा लागे चाले सजनी किछि लुगा लागे चाले आउ किछि दुरा बोझा दिबा आउ किछि दुरा बोझा दिबा किछि दुरा बाबुली रे सजनी लो किछि दुरा बाबुली रे तू स्वाद किया बे मैं हैदर का छोटे भैया भैया म्यान डेंजर हे तते को देखिला बेले मन होती रे हे तते कोडी देखिला बेले मन होउची हे देखितबो मते भलो भाबर देखिलो मु नेशनल फिगर आउ के भारत प्रधानमंत्री सोनिया इंदिरा गांधी ताकरी मर्डर केस रे पूरा पेपर रे फ्रंट पेपर मो पूरा फुल फोटो बाहर थला ए निकटरे इराक राष्ट्रपति विमान दुर्घटना मरी सेई केस रे मु आजि पर्यंत सब चैनल रे बाहरुची बापा ये बा हाइदर भाई दो ये नु ना तार डाण हाथ यार नु ना ये लंबा बे तू के में जानो माला से मते वीडियो कॉल डेली राती रे देखौचंती ये लंबा हां मु जूम करके देखैछि माने फुचारी भଳି आनु पॉकेट छुरी ये तू सेना तू सेना ये तमे हम ओलिनानी गईता ये मथुरी बिसाना हेले बिक्कू भाई तू कोन मो बापा को चिनिछु ए चिनिछि माने ए तो बापा मोर बड़ा संपर्क 20 वर्ष तळ संपर्क 20 वर्ष तळ 20 वर्ष हां भारी भलो संपर्क बापा देखुछु बिक्कू भाई रो केते स्मरण शक्ति 20 वर्ष तळ कथा बिसे मन रखछु 20 वर्ष कोन 200 वर्ष तळ मोर तो बापा से तो भेट पड़ जाता तो बापा देखि देले मथुरा चिनी पकई था केमिति कहलो ये संपर्क गभीर रु गभीरतम संपर्क से संपर्क चाहिए संपर्क अति निबिड़ संपर्क बाबारे क्षीर नीर ना तुझे संपर्क कथा मने पकाना से संपर्क कथा मने पले मोती हो लुसी रहउती आ लुसीबो से कोन हमर दाई संपर्क के संपर्क हमर बाईगण कियारी संपर्क मो बापा संगे तमर संपर्क बाईगण कियारे ना गाँ लोक हिसाब से संपर्क पुतरा से पीसा आमर से अलग संपर्क किंतु आ गोटे बाटर संपर्क भल कौन सेटा होची बाईगण कियारी संपर्क बाईगण के चल 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 मु भी जीबी बाईगण के कौन बाईगण को यार खाली इच्छा होती बाईगण कियारी की जीवो बाईगण को धर के छिनेइबो
ଶୁଣ ଜୀବ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କାହିଁ ଟିକେ 20 ବର୍ଷ ତଳର ଇତିହାସ ତାକୁ ଟିକେ ଗବେଷଣା କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ତର୍ଜମା କର ତାପରେ ତମର ଇଚ୍ଛା ହବ ବାଇଗଣ କେରି ମୁଁ ଯିବି କି ନ ଯିବି ତାହେଲେ ତମେ କୁହ ବାଇଗଣ କେରି ଗପ ମୁଁ କହିବି ତମେ ଶୁଣିବ ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଟପିକ୍ ମଉସା ମୁଁ କହିବି ତମେ ପିସା ଡାକେ କଥା ମଉସା ଡାକି ତୁ ପିସା ତମେ କହିଲା ମୁଁ କହିବି ତୁ କହ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼େଇ ମୁଁ ଧରି ନେବି ଆଗେ ଥବ ହାତରେ ମାରି ବସିବ ମୋର ସ୍ଲିପ୍ କରିବ କେତେ ବର୍ଷିଆ ଘଟଣା ସେଇଟା ମୁଁ 1999 ମସିହା ଓହୋ ଯୋଉ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଝିଅର ନା ପିସା 1999 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆର ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଲୋ ବାପ ବିଛଣାକୁ ଉଠିଏ ପିଛା ହଉ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆମେ ପିସା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବା ନେଇକି ବାଇଗଣ ବିକିବା ପ୍ରବଳ ବାଇଗଣ ଫଳିଥାଏ ହଁ ସେ ଦୁନିଆ ବାଇଗଣ ପଚାର କହିବି ଆମେ ଯୋଉ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାଇଗଣ କେମିତି ଚାଲିଗଲୁ ତୋ ବାପା ଲୁଗା ଟେକିଲା ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଟେକିଲି ହଁ ବାଇଗଣ କେରି ପାଖେ ବାଇଗଣ କିଆରି ସାରା ଖାଲି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ବାଇଗଣ ଚାରିଆଡ଼େ କଣ୍ଟା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କିଆରି ଭିତରେ ପଶିଗଲୁ ତୋ ବାପା ଦେହ ସାରା ନା ରକ୍ତ ମୋ ଦେହ ସାରା ଭାରି ତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ସେତିକି ବେଳେ ବେড়া ତ ଖରାପ ଦିଦାକୁ ପାଣି ଫଟ କବାଟା ଖଟାଇ ଲାଇଟଟା ମାରିଦେଲା ତେରିକି କବାଟ ଖୋଲି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଆମ ଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଦିନାକୁ ଏକ ଉଠିଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ଆମେ ତ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନାକୁ ପାଖେ ପାଖେ ବୋକା ତୁମେ ହେଠୁ ପଳେଇ ନ ଯାଇକି ରହିଥିଲ କାହିଁକି ଲୋକ ମଣିଷ ଲୋଭରୁ ବା ମନେ ବାଇଗଣ ହେଲା ବେଳେ କେତେ ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ଧଳା ଗୋଲେଇ ଜାଁଳା ନେଥା ପେନ୍ଥା ଓଳିଛି ବାପ ଲୋଭ ହେଲା ବାଇଗଣ ଅଛି ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ କରିବି ଦିନକୁ ପାଖେ ପାଖେ ଆସୁଛି ଆମେ କରୁ ପିସା ମୁଁ କହିଲି ପିସା ଆଉ ଏ ଜାଗା ରହିବା ଭଲ ନୁହଁ ମାପ ହେଇଯିବ ଏମିତି କଥାଟା କରୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ଜାଗା ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ମୁଠେଇକି ଧରିକି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଢେରେ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଇଏ କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ଇଏ କଥା ବୁଢା ହଲିଲାନି ଇଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୋ ରାଗ ମୁଁ କ'ଣ କରି ଏତିକି ଠିଆ ହଉଛି ମୋତେ ଆଶା ଲାଗେ ପୁରା ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଇଏ କୋଉ ନର୍ସରୀରୁ ଆଇଛି ନା ଏଟା ବାରବାଟୀ ବାଇଗଣ କ'ଣ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କହୁଛି ତ ଠାରି ବନମଳିଆ ବସିଲା ମତେ ଶିଖେଇ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦେଲ ମୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା 8 ଦିନ ମୁଁ ସଜାଡ଼ି ତୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ବାଇଗଣ କିଣି ପାଇଁ ମୋ ମା ପଳେଇଛି ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଶୁଆ ପଳା ମୁଁ ପଳେଇବି ତୁ ପଳା ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ପିସା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିଲା ସେଇଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ମୋ ପୁଅ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ତାକୁ କହ ତମ ଆସୁଛି ଡାକ ଡାକ ହାଇ ଦର ମୋ ପୁଅକୁ କୋଉଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ଡାକ କିଏ ଦେବ କ'ଣ ସେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ରହନ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ତୁ ଜାଣିନୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ଡାକ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି କିଏ ଆପଣ ହବ କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ରହନ୍ତି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେ କେମିତି ସେ ଭଲରେ ରହିବ ତୁ କ'ଣ ତାକୁ ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଦଉଛୁ ଯେ ସେ ଭଲରେ ରହିବ ତୋରି ପାଇଁ ତା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହାଇଦର ତୋ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ଏ ହାଇଦର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଚାରୁଛି କହ ମୋ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ଆଣି କୋଉଠି ରଖିଛୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଣି ମୁଁ ତ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୋ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର ନାଁଟା କ'ଣ ମୋତେ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ମହାପାତ୍ର
तथापि से दैव सहिलानी ओ सान पुओ हरिशंकर जे ता जीवन ठारू मते बेसी अधिक भल पाउथिला मो पाखरु से अलग हे गला तू तो गोटाई कुंडा बदमाश तू कौन बुझेबु माँ पुअर संपर्क जानी चुमे गुंडा मो सान पुओ हरि ताको मु जन्म देइथिली सिना किंतु बेले बेले मते लागे जमिति मु ता झियो जेतबळे से मते डाकुतिला शांति देवी ए शांति देवी सेतबळे मते डाकुतिला जमिति मते मो बापा डाकुची जानी काकार बेक काटी देला चे काका ताको मारी बापाई गुंडा पठेई दिला से गुंडा माने मो पुओ को न पाई हम घरे निया लगेई देले हमें बाप छुआ तीन जन घर छाड़ी चली आसिलु ठीक स्टेशन पाखरे पहुंची छु तो मो साना पुओ हरि मो पाखरे अलग हे गला से दिन रो जाईची जे जाईची 25 वर्ष हेलानी तमा कोड़ को फेरी दी एड़े फाजिल पिला से दिनोटिए कोड़ मने पकोनी थरुटिए भाबुनी ताको छाड़ी तारे बुढ़ी झियोटा मकानी रे फिको दे मो पुलिस पुओ को मना करनी गोटाई भागिनी माँ तते मुंडिया मारुचे तमे जमिति करनी ताले मो मारी छी मरी जा तू मरी जा तोर मरी जीवा दरकार तूटा मरी गले समाज रे गोटाई कलंक हटी जीवो मन राख शैतान जमिति मो कोळ खाली करी देइछु सेमिति तो मार कोळ खाली हेई जीवो जमिति मो पुओ मरी छी सेमिति तू मरिबो जमिति मो कांदु छी तो सेमिति कांदिबो तेबे तो बंची पारिबुनी भलरे रही पारिबुनी मरि जीवो तो जानि चुपे मोर से बड़ा पोश्याम टापाई 2 किलो चावल आधा किलो आलू 250 पियाज आउ गोटिए पाहु रोटी बदल रे से काका मते बलात्कार करते श्याम पाए मुधर सीता आवाज जाए जदि बंची केवल मोर से बड़ पुओ श्याम मोह को चाहे छड़ा मोर कहीं नहीं कहीं मो पुओ को मार देलु कहीं मो कोड़ खाली कर अरे कौन करिबो हैं मो दुख मो जंत्रणा एटा को कहीं कहले हाँ एटा तो गोटे गुंडा बदमाश खनी आसामी ये कौन बुझेबो गोटे मार दुख हाँ गोटे गुंडा कौन जानी पारिबो गोटे माँ आखि लुहर मूल्य एटा कौन जानिबो कहीं कहले मु ए भगवान पुओ कथा मने पड़ी हे
शांति देवी और थकी गला की तू कौन मुखी सानबू हरी मत डाक कौन एमती डाक शुणी बापा मो पागल छाड़ी आज के 25 वर्ष गला डाक शुणी न आज की 25 वर्ष मो तो सानो हरी पच्चीस वर्ष है बाप को हर झीटा केमी बंची तू कौन टका तू केमी अच्छु बा झील को छाड़ी ता बापा केमी तू कौन बड़ गलुणी कथा जानिଛୁ अरे श्याम तो बड़ भाई तू ताको सतरे मारिनु से कोठी अछि तू जानिनु तू जमा बेस्त भाई रो किछि होबनी काहे कि से खाली तोर फोन हो आई तो बड़ भाई मो ताको नहीं कर तुझे एबे परिस्थिति भल नहीं लबा तू जा तो घर को भैया तू मो संगरे जीवनी जीवी चलनो निश्वास टा बंद हवा गुरु तो बड़ को निश्चय जीवी चुप कर अब देने एमिति को मते कॉपी पड़ने ए शांति देवी रागी लगी ए पाजिल टका देखबै ने तो मांस को एत टुकुड़ा कर काटिबी तो मांस को भुला कुकुर खाइबे भुला कुकुर आई कोणी से काका त बाबू मुंडा मन करे एक सते पळे चले नो ओड से काका बाबू कथा कहिलो इच्छा बरे What is you boy paying now? So
टंका नहीं आम सहित पाइबानी प्रेमिका बड़ होगा आम बड़ हलुनि आम टंकार तो बापा भल है आम कथा भूली जाइछु कौन कहतु से दिन मु विराट कोहली गेम स्टार्ट करे तू गेम स्टार्ट करे मु फिनिश महेंद्र सिंह धोनी गेम फिनिश करे से तो बुढ़ा बाबा को मारी मो तो भौणी की टेंगे टेंगे करी मो କିଛି ଭାବନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବା ମଜା କରିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମସ୍ତି କରିବା ମାଲ ପିଇବା ଆଉ ବାଇକରେ ଗଲାବେଳେ ଖାଇବା ଏ ଦୋସ୍ତି हम नहीं छोड़ेंगे उड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे बापा रे मु शुणुची तू करे गोटा खाइला बाघ पार्टी जाइचु भल भल हेले मोर जीवार थिला मु गलेनी पुलिस पठेई देछि एनिके पुलिस रो एनकाउंटर रे तूटा मरिबु कहूची रे बापा काका कांदी कस और काका काका पुलिस को इन्फॉर्म करछि माने पुलिस हे कोन से मुर्दरा सेठी पहुंच जाई पारे नाइ मो तो मरिबी हेले मरिबा को जो माने मो भाई के मारिया पई चाहि छथि गोटी गोटी करी समस्त को मारिबी आबरे संध्या बागरु मो निजे पुलिस आगे सरेंडर करबी यस हेलो विश्वास करो तो नौथिली सबुदिन प्रेमिका शब्द उपर प्रेमिका मनकर विश्वास उठी उठ धर मु कहूँ तू गुंडा नुहे तू बदमाश नुहे तू गैंगस्टर नुहे तू हचु हीरो रे तू हचु हीरो नंबर 1 सदे हाइदर आज तू जिते गलो ए सूर्य मिश्रा हे ओ भौणी संसार जोड़ी हे गला कि भल पाइबा जो शब्दटा सारा जीवन हृदय रे अरे उठुनु देख अरे तो भाई आसी देख श्याम आसी बा तो भौज आसी अरे बंधु लोक आसी उड़ उड़ जीवा घर जीवा देखु एते फाजिल तो कई जेपट तो मो हाथ माड़ न खाई छी सार उठीवार नहीं के हरबान उड़बे फाजिल तो का बुझी पारो तो मां पुड़ी गलानी आ मारे पारी तू न मु एट बसी केता बड़ा उठी सब दे दे